जय गुरु प्रिय दर्शक बंधु आज आम एभली एक स्थान में पहुंचीचु से हूँ आमर जटाधारी आश्रमर जड़े वरिष्ठ शिष्य एवं आश्रम ट्रस्ट बोर्ड जड़े सदस्य थिले से अनुज कुमार दास तांकर देहांत होईची एवं आज हूँ चतुर्दशाह ये 14 दिन में आश्रम तरफ परिवार मध्य एक वैष्णव मेला एवं भागवत पाठ गीता पाठ एवं साधु सन्थंकर एक सम्मिलन करा जाउछि एवं भजन कीर्तन मध्य अनुष्ठित होउछि तांकर आत्मार सद्गति कामना करी एही सब कार्यक्रम आज विधि रही तेणु आमे तांकर परिवार आसी पहुंचीचु। वर्तमान ठाकुर आत्माराम देवी मध्य आसिक तांकर प्रतिमूर्ति पदार्पण करिसंती तेणु आसंतु आपण माने दर्शन करंतु एवं सेही परिवार भितरे आमे तांकर ए शोक संतप्त परिवार भितरे तांको आज समवेदना ज्ञापन करी से आत्मार सद्गति कामना करी आज भगवत आलोचना भगवत पाठ संकीर्तन माध्यम आमे गुरुदेव को प्रार्थना करूँ से आत्मार सद्गति लाभ करूँ। स्वर्गत अनुज कुमार दास 2025 मसीहा अगस्ट मास 18 तारिख सोमवार दिन 86 वर्ष बयस सिंहधाम त्याग करिसेंती। घर तांकर भुवनेश्वर होइथिबा बेले सरकारी चाकरी करी अवसर ग्रहण करथिले। तांको जीवन यात्रा रे बहु अनुष्ठान ने तांकर संपृक्ति थिला। से थिले जणे कर्मवीर भगवत प्रेमी बहु मंदिर और गृह निर्माणर बिंधाणी निस्वार्थपर जनसेवक जटाधारी आश्रम ठाकुर आत्माराम देवंकर से जड़े वरिष्ठ शिष्य। केवल सेतिकी नुहे जटाधारी आश्रम ट्रस्ट बोर्ड सक्रिय सदस्य सहित जयदेव विहार भुवनेश्वर स्थित श्रीधाम आत्माराम आश्रम आजीवन संपादक भावे तांकर कर्म चंचलता चिरस्मरणीय। तांको देहांतरी श्रीधाम आश्रम एवं तांको भुवनेश्वर स्थित बासभवन में गुरु पूजा भजन संकीर्तन भागवत और वेद पाठ करा जाई तांको अमर आत्मार सद्गति निमंते श्रद्धा सुमन अर्पण करुछु। Ram
पवित्र पापनाशन आपदा हरते नित्यं लक्ष्मी वसति सर्वदा पश्य पश्य त्र्यायुषं नमग्ने त्र्यायुषं यत्तेगाना त्र्यायुषं नमे हतु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे तांको विषय मु गोटे छोट कविता लिखी मुझे पाठ कर अभिमान करे तुमे अनुज बाबू छाड़ी चले गल बंधु बांधव सबू अभिमान करे तुमे अनुज बाबू छाड़ी चले गल बंधु बांधव सबू श्रीधाम क्षेत्र को तुमे तोड़ी नथिल श्रीधाम क्षेत्र को तुमे तोड़ी नथिल सबू भूली जाई तुमे चाली न गल सबू भूली जाई तुमे चाली न गल अभिमान करे तुमे अनुज बाबू छाड़ी चली गल बंधु बांधव सबू तुम परी कर्मी नाही शिष्य मध्य रे कर्मवीर होई तुमे थिल संसारे निज कथा केबे तुमे भाबु नथिल पर उपकार करी चाली न गल तुम परी कर्मी नाही शिष्य मध्य रे कर्मवीर होई तुमे थिल संसारे
निज कथा केबे तुमे भाबु नथिल पर उपकार करी चालिण गल अति सरल निर्माया पुरुष तुमे साहाଯ୍ୟ सहानुभूति समस्त कामे अति सरल निर्माया पुरुष तुमे साहाଯ୍ୟ सहानुभूति समस्त कामे समान पागुण तेल सबु जागारू समस्ते आदर करिथिले हृदयरू समान पागुण तेल सबु जागारू समस्ते आदर करिथिले हृदयरू अभिमान करे तुमे अनुज बाबू छाड़ी चली गल बंधु बांधव सबू एबे तुमे चाली गल भव संसारू तुम लीला सरी गला आज दिनरू आउ तो दृश्य हेब निस्थूल रूपरे अदृश्य रही गल सूक्ष्म रूपरे एबे तुमे चाली गल भव संसारू तुम लीला सरी गला आज दिनरू आउ तो दृश्य नोइब स्थूल रूपरे अदृश्य रही गल सूक्ष्म रूपरे अभिमान करे तुमे अनुज बाबू छाड़ी चली गल बंधु बांधव सबू आत्मा राम दास पदे करे मिनती मुक्ति करी दिय प्रभु तांक आत्माटी आत्मा राम दास पदे करे मिनती मुक्ति करी दिय प्रभु तांक आत्माटी आत्मा राम ध्वजा उड़ू यही जगते पारी करी निय प्रभु आनंद चिते आत्मा राम ध्वजा उड़ू यही जगते पारी करी निय प्रभु आनंद चिते अभिमान करे तुमे अनुज बाबू छाड़ी चली गल बंधु बांधव सबू अभिमान करे तुमे अनुज बाबू छाड़ी चली गल बंधु बांधव सबू। हम जय गुरु। जय गुरु। आपण ना कौन? भीमचरण विश्वाल। भीमचरण विश्वाल आपण ये भुवनेश्वर बासिंदा। आपण अनुज बाबू तो जानी थे? अच्छा अनुज बाबू विषय कौन आप जानती? अनुज बाबू आम घर तैयारी कर भुवनेश्वर सी आम एकाठी कम करूँ सब बेले जुआड़े गले आम घर को जी सब कम करूँ आम सी आमको नहीं जाऊ एमती दिन गला से लास्ट समय बहुत कष्ट पाइले सीटा हूँ बहुत दुखदायक सी कौन ये भुवनेश्वर आश्रम निर्माण अवदान अच्छी बहुत बहुत हाँ बहुत से न खाई न पी पड़े न खाई न पी से काम करुवे कर्मवीर एमती देखिए सी भी तैयारी कर मंदिर से तैयारी भुवनेश्वर आहरी भी अन्य मंदिर तैयारी कर हाँ हाँ मंदिर सब गुरुदेव मंदिर भी से तैयारी कर ठाकुर से जड़े परम भक्त आप आज आप बयस के मत 84 वर्ष 84 वर्ष जो कार्यक्रम में आप भाग नहीं निजक धन्य मन कर जय गुरु। आम गणरे जड़े वरिष्ठा शिष्या आसी उपस्थित अच्छा अनुज कुमार दास को संपर्क में कौन अनुभूति रही पचारि बुझा। अनुज बहुत भल लोक थे दुखर सुखर से सदाले आसी छिड़ा होते समस्त को से साहाय्य कर से कर्मवीर से ठाकुर से रक्त ढाली देते शांतशिष्ट लोक तब न डाकिले भी सुधा से जाए पहुंचे दुख पड़ा से छाँव जा शुणिले तो छाँव पड़े आमती बहुत भल लोक थे सीमित लोक मिलवा बहुत कष्ट हम कि थे ठाकुर कृपा सब क्या हम कृपा बहुत रखी सी एवटू बाणी बाहर चली चल जाते शहीद नगर चाट खाई फेर जी कौन कि ना बाणी बाहर स्टेशन पाक से सांग थे सेमती बुलाबुली करते भारी भल लोक बहुत आप ना कौन ना रजनी साहब तुम घर शहीद नगर भी से जाती चली चली जाए सकाल 6टा पहुंचे मु ठाकुर पूजा 6टा 7टा 6:30 भितर पहुंचे मु ठाकुर पूजा करती अनुराग तुम शोन तुम चली चलिए कहीं जाऊ सी गोड़ केमती है आउ समय अच्छी तुम बयस अच्छी तुम एम चलुच गोड़ कौन खराब हो बेसी ना मोर कि हेनी मोर रोग हेनी रोग कर्णक को हम
ଆଉ ନଟସାଳର ରାଗ ଆଉ କନକର ରୋଗ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଛି, ବାବା କହିଲେ ସିଏ ଭଲ ହବନି। ସେଇଆ ବି ହେଲା। କନକର ରାଗ ସରିଲାନି କି ରୋଗ ସରିଲାନି କି ନଟସାଳର ରାଗ ସରିଲାନି। ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ତାଙ୍କର। ବହୁତ ଲୋକ ସେ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ, ମାନେ ବାବା ଗୋଟିଏ ସିଗାରେଟ ପକେଟ ଦେଇଥିବେ, ରାତିରେ ସାରା ମଠରେ ଜଗିଥିବେ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ। ସେତେବେଳେ ପିତ୍ତଳ ହଣ୍ଡା ରୋଷେଇ ହଉଥିଲା। ସିଏ ରାତି ସାରା ବୁଲୁଥିବେ, ନଈ କୂଳ କରୁ ଏମିତି ବୁଲୁଥିବେ। ଆମେ ଯିଏ ବାଟ ଶୋଇପଡୁ, ସିଏ ଶୋଇବେନି। ଆମର ସତରେ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ମଠ ହେଇଛି ଜୟଦେବରେ, ସିଏ ତ ତାଙ୍କର 12 ଅଛି କର୍ମ। ରାତି 4ଟାରୁ ଯାଏ ଇଟା କୋଉଠି ପଡିଲା, ବାଲି କୋଉଠି ପଡିଲା, କୋଉଠି ପଡିଲା, ସଜଡା ସଜଡି। ଆଉ ଏବେ ତ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲେ, ଏତେ ଅଣ୍ଟାଇ ନାଖା ଝଟା ହେଇଥିବ, ଗଛ ହେଇଥିବ, ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକି ହାଣିବେ। ତାକୁ କେହି ଦେଲେନି କଟର ଫଟର, ସେ ନିଜେ ଏଉଠୁ ନେଇକି ଗଲେ ହାଣିକି ସଫା କରିବେ। ଭାରି କର୍ମବୀର ଥିଲେ ସେ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ସେଇଭଳି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ। ଆମ ଗଣରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ହରେଇଛେ। ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆତ୍ମାରାମ ଦେବ, ଜୟ ଗୁରୁ ଆତ୍ମାରାମ ଦେବ। ଆଜି ଆମର ଅନୁଜ କୁମାର ଦାସଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତର ଚତୁର୍ଦ୍ଦାଶରେ ଆଜି ବୈଷ୍ଣବ ମେଳା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ଦାସ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ଦାସ। ଆପଣ ଅନୁଜଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ହେବେ। ଆପଣ ଏଇ ବଡ଼ ପୁଅ ହେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ କିଭଳି ଥିଲେ, କଣ ଥିଲେ, ତମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା କେମିତି ଥିଲା, କଣ ଥିଲା? ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତ ଆମ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଥିଲା। ବାପା ଟିକେ କର୍ମମୟ ଲୋକ, ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହାର ଆଶ୍ରମ ମନ୍ଦିର ସବୁଠି ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ। ଆଉ ବୟସର ଏଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତା। ବାପା ଯିବାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କେତେ ବୟସରେ ଗଲେ? ବାପା ଗଲେ 86 ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ଥିଲା ଆଉ ମାସେ। 86 ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ଆଉ ମାସେ ଥିଲା। 86 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ପୁରା ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବୋହୂ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କରି ସବୁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଝିଅଠୁ ବି ଅଧିକା ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି, ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ଏଇଟା ହିଁ କହୁଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଇଏ ଥିଲେ। କଣ କହିବି? ଆଜି ଗୋଟେ ଘରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଗୋଟେ ଘର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ମୂଳ ବି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ଲାଭ କରୁ, ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ କାମନା କରୁଛୁ। ସଦ୍ଗତି ଲାଭ ହଉ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆତ୍ମାରାମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଆମେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନୁଜ କୁମାର ଦାସ, ଯେ ଆଶ୍ରମର ବରିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପଦାର୍ପଣ ଆମେ କରିଛୁ। ତାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶାହ ଦିବସ। ଆଜି ବୈଷ୍ଣବ ମେଳା, ଭାଗବତ ପାଠ, ଗୀତା ପାଠ ଏବଂ ବେଦ ପାଠ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ଆଜି ଏଠି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଜଟାଧାରୀ ଆଶ୍ରମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାଖା ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାଙ୍କ ନିର୍ମାଣରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସେ ଜଣେ କର୍ମବୀର ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କର ଆଜି ଚତୁର୍ଦ୍ଦାଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ଲାଭ କରୁ, ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯଶକୀର୍ତ୍ତି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାବେଳେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଘରେ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିହାରସ୍ଥ ବାସଭବନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଜଣାଣ ଏବଂ ବେଦଧ୍ୱନି ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ ଆତ୍ମାରାମ ଦେବ, ଜୟ ଗୁରୁ ଆତ୍ମାରାମ ଦେବ, ଜୟ ଗୁରୁ ଆତ୍ମାରାମ ଦେବ।